Baskane Chongmanini kitingge kaisa kotor lukothum panda tai himboto khlaijaka YTA block committee ni loa jumung bai 37 Hrishimuk block be khobjak batuabari SB ring nokhlawo pandawo naroy okra tai lukurok himboto khlaiye batuabari SB ring nokhlawo phai muthaka tai arone panda songjaka yagulo naroy okra rok rongno khumtai risa yafaruwi Swrangchati musengai panda chengsawi rijaka Pandawo naroy okrangi phaimanjak phaikya MDC Bidyut Debruma Purbo Mohoripur Bortali TTADC ni MDC Debojit Tripura 37 Hrishimuk Observer Barnaram Tripura 37 Hrishimuk Block President Block Vice President Nobodip Tripura TWF President Notun Priya Tripura Observer Central GS Jiten Tripura Ex-President Billionaire Sornasen Tripura te juda TIPRA Mothani adongrok Yagulo kongna thanibo MDC Bidyut Debruma Shaka Tangi bubagra shungno last fight hanisha or last fight engka TIPRA Swrangchati rongni bagai or last fight no buskangni BC election tei Bidhan Sabha Chongmanini kaplai engai phuna nangnai ni jene Purbo Mohoripur Buratolini ADC Kendroni Butua Kamiwo jene kaisa Pandaung ka TIPRA Mothani o Pandaung mani main target ungka Phainai jene village committee election ungnai o village committee o Hrishimuk block ni under jene orawa 8 village committee tongo o village committee o jesa khalai pane TIPRA Motha 8 village committee joy khlai jene BSC eba block advisory committee o jene TIPRA Motha ni borok no BSC chairman samay asu onek bochor ni jeta bonchito tongmani o bonchito tongmani o এই 8টা ভিলেজ কমিটি নি বরক ন সুযোগ সুবিধা রেনানি বাগৈ সেনি বরক র প্রত্যেকটা বরক নি প্রত্যেকটা জায়গা নি বরক ফাইকা তিনরতাই আইপিএফটি বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস সিং কুরিখা সেনি বুবাগ্রানি টার্গেট বুবাগ্রানি নাহার মংন সেনি হাওচুং বঞ্চিতংয়াতৈ সেনি হাওচুং কোনদিন সকমজাগিয়াতৈ এই ত্রিপুরা রাজ্যও এডিসি এলাকা তাই নন এডিসি এলাকাও সেনি যে ত্রিপুরা পারাতং মানে অবননা হারয় সংবিধাননি 2/3 नि बिसिंगति खलाय ग्रेटर टिप्रालेन खलायनान बागै जे सारारिखा अबचुं खाकसांग अबचुं जेसा कलायपन जे सारारिमानि सिनि अरनि बरम गनां एमडीसी देबजित टिप्रानि नेतृत्वे अर बयस्क बरक जतनि नेतृत्वे तिनि फाइबेका तारमानि जों বিশ্বাস ग्रेटर टिप्रालेन उंसिनाय तै के बरक खखलायनारक मालिया अब प्रमाण दिखातिनि अरनि काखुकताय बुखुकसम आसनो हामबाय जतना हामबाय